हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। सो षष्ठ श्रेणी पिला माने आज आम डिस्कसन करवा तुम भूगोल बहिर पाठ 7 टॉपिक रो ना होची पिले यूरोप। सो पूर्व अध्याय आम डिस्कसन करथिले ऑस्ट्रेलिया रो क्वेश्चन आंसर, अंटार्कटिका रो क्वेश्चन आंसर। सो आज आम डिस्कसन करवा यूरोप रो क्वेश्चन आंसर। ओके, सो ये पिले इंटरेस्टिंग वीडियो पाइबा हेले आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित आम चैनल सहित जोड़ी हो रुहतु। ओके, सो पिला माने चलते आमर भिडटी स्टार्ट करवा ना। प्रथम क्वेश्चन अच्छी पिला आमर ना यूरोप प्रधान प्राकृतिक विभाग गुड़िकर नाम लेख। ओके, यार पिला आमर आंसर होची ना यूरोप को आमर ना 3 गोटी प्रधान प्राकृतिक विभाग में विभक्त ना कौन अच्छी से गुड़िक ना उत्तर पश्चिम भागस्थ मालभूमि, मध्य भागर समतल भूमि, आ गोटे दक्षिण भागर भंगिला पर्वत श्रेणी, आउ गोटे कौन ना मालभूमि। नेक्स्ट पिले आमर देखा क्वेश्चन कौन अच्छी ना खरे अच्छी ना यूरोप को ओके ना यूरोप को कहीं एक उपद्वीप कह जाए। यूरोप को आमर कहीं उपद्वीप बोली कह जाए ना। यूरोप महादेशर उत्तर में सुमेरु महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर एवं पश्चिम में आटलांटिक महासागर अवस्थित। सो यही महादेशर 3 पटर जलराशि थिबारु एहाको हमर उपद्वीप बोली कह जाए। जो हमर यूरोपटा अछि यार 3 पट भागरु जल रहिथिबारु यार ना हमर उपद्वीप बोली कह जाए। ओके, जार 4 पट जल थिबारु द्वीप कह जाए, सेही पडी भाबरे 3 पट जल थिबारु एहाको उपद्वीप कह जाए। जे बळी भाबरे हमर जो सपोज मुझे कहीपरि आमर कौन ना भारत मानचित्र देखी तुम्हें ना भारत पिला आम एपटे जलराशि अच्छी, एपटे जलराशि एपटे जलराशि एपटे आम बंगोपसागर रोचे, एपटे आम अरब सागर, एपटे रहा भारत महासागर, 3 पट जल अच्छी आकु आमर उपद्वीप कह जाए। सो उपद्वीप कहले तुम्हें कौन बुझ ना जो महादेशर 3 पटु जल थी बुझी हो 3 पटु जल थी कह जाए आमर उपद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूर्व बा क्यों पर्वत श्रेणी यही महादेश को एशिया ठारू अलग करुच्ची। कौ पर्वत श्रेणी जी कि आमर एशिया को आमर कौन यूरोप ठारू अलग करुच्ची ना। यार आंसर होची ना यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप को एशिया ठारू आमर सेपरेट अथवा अलग करुच्ची। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिले आमर आई होप समस्त बुझी पारुथबो ना राइन नदी क्यों जलराशि रे पड़ी अछि। राइन नदी आमर क्यों जलराशि रे पड़ी। यार सठिक आंसर होची ना राइन नदी उत्तर सागर रे पड़ी अछि। ओके, तापर नेक्स्ट आंसर देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे पिले ना टाइगर अरण्य रे 2टी प्राकृतिक उद्भिदर नाम लेख। टाइगर अरण्य रे क्यों क्यों प्राकृतिक उद्भिद देखा जाए बहुत गुड़े अच्छी मध्य से कही आम 2टी, गोटे कौन ना गोटे ओक आ गोटे है पाइन, ये 2टी आमर कौन टाइगर अरण्य रे गुड़िक देखा जाए टाइगर फॉरेस्ट रे। ओके, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ना तुंद्रा अंचल में रोहुवा 4 गोटी वन्य प्राणी मानकर नाम लेख। तुंद्रा अंचल में क्यों क्यों वन्य प्राणी माने बसवास करती ना। तुंद्रा अंचल में रोहुवा 4 गोटी वन्य प्राणी हेले बलगा हरिण, धला भालू, सील आउ वायरलेस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिले हमर नेक्स्ट क्वेश्चन पिले रही ना पृथ्वीर क्षुद्रतम देशर नाम कौन। एटा में विषय पढ़ीचे ना पृथ्वीर क्षुद्रतम देश ना कौन ना जहाँ यूरोप महादेश अच्छी ना यूरोप महादेशर वाटिकान सिटी पृथ्वीर सबुठारु सान देश। ये वाटिकान सिटी होची पृथ्वीर सबुठारु क्षुद्रतम देश। ओके, नेक्स्ट चला देखिबा आगु कोन होची क्वेश्चन। नेक्स्ट पिले ना टाइगर पिले 4टी प्रधान वन्यजंतु गुड़िकर नाम लेख। ना टाइगर 4 गोटी प्रधान वन्यजंतु मानकर नाम होची ना लिंकस, मंकू, एरमन ता सहित धड़ा कोकिशियाली व्हाइट फॉक्स। तापर नेक्स्ट ना क्यों देश पिला आमर उभय एशिया और यूरोप महादेश अवस्थित। क्यों देशटी आमर एशिया पटे अवस्थित अच्छी सी पुणी कौ पटे अच्छी ना यूरोप महादेश पटे कि आमर ना सी हूँ एकमात्र देश किए ना रूसिया देश। रूसिया उभय एशिया रे अच्छी ता सहित यूरोप रे मध्य आमर अवस्थित। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिले आमर कौन रही ना यूरोप अधिवासी माने केउ केउ क्षेत्र में अथवा केउ केउ क्षेत्र में काम करी निजर जीविका निर्वाह करती किभली भाव से माने को जगार से काम करी निजर जीविका निर्वाह करती ना। यूरोप महादेशर अधिवासी माने साधारणतः कृषि, शिल्प, वाणिज्य, खनि कार्य, गमनागमन, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में काम करी निजर जीविका अर्जन करते से माने आमटू बहुत डेभलप है। तापर 2 नंबर कही पिले ना कारण दर्शाओ। यूरोप मध्य भाग में यूरोप मध्य भाग में सामुद्रिक प्रभाव कम पड़े कहीं यार मेन रिजन कौन ना। यार मेन रिजन होची ना यूरोप पिले अधिकांश भाग समुद्र निकटवर्ती होइथिबारु सेठारे सामुद्रिक प्रभाव पड़ी थाए, किंतु
ପୂର୍ବ ଭାଗ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ସିମ୍ପୁଲ୍। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି କହିଲା ସେ ୟୁରୋପର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାଗ ରହୁଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗଟି ସେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବହୁତ ଫାର୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼େ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନା ୟୁରୋପର ପିଲା ଆମର ନା ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ତୃଣ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଜନ୍ମେ କାହିଁକି? ନା ୟୁରୋପର ପିଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏନୁ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଠାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ତୃଣ ଏବଂ ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପିଲା ଆମର ନା ୟୁରୋପର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ଆମର ରହିଥାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ନା ୟୁରୋପର ମହାଦେଶରେ ପିଲା ଆମର ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାଏ କିଏ? ବଲଗା ହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାରଲସ୍, ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମହାଦେଶର ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଙ୍କସ୍, ମିଙ୍କ, ଏର୍ମିନ୍, ଧଳା କୋକିଶାଳୀ ଆଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ନା ଏଠି ଗୋଟେ କହିଛି ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଆମର ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ନା ବଲଗା ହରିଣ ରୁହେ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାରଲସ୍ ରହେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ନା ଲିଙ୍କସ୍, ମିଙ୍କ, ଏରିମିନ୍, ତା ସହିତ ଧଳା କୋକିଶାଳୀ ଆସିବ। ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହନ୍ତି। ମନେ ରଖିଲେ ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର ଏଠି କହିଛି ପିଲା ଆମର ନା ଡିଫରେନ୍ସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଟାଇଗା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗ ତୁନ୍ଦ୍ରା ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ନା ତୁନ୍ଦ୍ରା ବିଷୟରେ ପିଲେ ନା ୟୁରୋପର ପିଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ସେ ୟୁରୋପଟି ଆମର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ତାର ଯେଉଁ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ମାନଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଭାଗ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆମର ପରେ ୟୁରୋପଟା ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ। ସୋ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ପିଲେ ଆମର ଲାଇକେନ୍ ଜାତୀୟ ଆମର ଶୈବାଳ ଆଉ କ'ଣ ହିମଗୁଳ୍ମ ଆଦି ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ମିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ବଲଗା ହରିଣ ଦେଖାଯାଏ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାଲରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଆମର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନା ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ନା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ପିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆମର ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମର ନା ଓନ୍, ପାଇନ୍, ସୁନ୍, ସ୍କ୍ରୁସ୍ ତା ସହିତ ପିର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ରୁସ୍ ତା ସହିତ ପିର୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଲିଙ୍କସ୍ ଏବଂ ମିଙ୍କ ତା ସହିତ ଏର୍ମନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଧଳା କୋକିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଓକେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।